भाई सिटी का बहुत जाना 3, 2, 1. हे गाइस वेलकम टू पदुकाना ब्लॉग। आम गोटे एमती जगह को आइए आपण मैंने तो जानते जो आम कुजम पोस्ट मास्टर घर केते जोर भाइराल चलता आम से जगह आईचु मो भाई मैंने आईचु ये भिडियोटे आसपानी असुविधा जो भिडियोटे आसपानी सप्ताह को थर ना भिडियो आसो आपण भिडियो जारी रखुन। ये मो भाई सुब्रत भाई आपने चिंते तो आपण मानू मो माने छोट मिनी ब्लॉग रे तो आपण मानू कही राति 1 आसी आम वीडियो देखू से प्रदीप भाई मोर आसी पुणी पहुँची गलु हंटेड हाउस जार खोलसा आम ही करूँ। गोटे कथा जेहेतु आम मैंने रोजगारिया पुओ घर आम सब सप्ताह थे करूँ आपण मैंने भिड कि सब से जगह अच्छी देखा पाक जाए देखू चल से जगह जा देखिए गोटा रिसेंट कहते गोटा कौन झुआ गोटे आईफोन जो मरी जाता चलो जा देखिए से जगार ब्लड फ्लड एवं भी पड़ी यही पाल भी एवं पड़ी आज बोधे कटा है चलो जा भाई मान पचारि बुझिया कौन भाई टे कह माने जगार कौन होता सब सप्ताह से जगह जा चलो जा देखिए से जगार कौन अच्छी रिसेंट 4-5 दिन है मैंने गोटे झुओटे मैंने आईफोन मैंने जीवन हारी देता मैंने ये आसी पोस्ट गोटे होता मैंने ता रिसेंट मैंने किसी दिन है बापा बो कहीं पचारे आम भाई मैंने पड़ी जो भूतमुंडी नुह जो नड़िया न्यूज रे बाहर न्यूज बाहर भाई सीटी टोटाल जाना मैंने मुझे मिछ कौन लिट्टू बजार आम से जाइलु ये मैंने कांद बाबा बापा बो ये करते सब करते ना लिट्टू भाई जीवा जीवा देखिए से जगार कौन अच्छी एक्टिव देखिए चलो रिसेंट पाल भी पड़ी देख प्रदीप भाई भाई टोटाल जाऊन से कौन हुए भाई भूत ये पाइप टा चलो जीवा से जगह देखिए कौन अच्छी यार पाल पड़ी मरी माने कटा आइले गोड़े मुंडू पाल दी भाई छुआ ना कौन से है तो छुआ देखो रसी ये सब माने बोतल पैसे माने कौन ब्लड फ्लड पैसे माने टेस्ट हो पाए तोर कहउछि माने हिस्सा पळा चलो एटू माने कैमरामैन हम जो लिट्टू अछि माने विश्वास कर लिट्टू एते रही होनी टोटली पळै चलो माने एते जोर गैस भाई प्रदीप भाई कौन देखिबु तो एई बा मुझे कहउथिली बा रसी देला तो हां 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 देखो भाई देखो कैमरामैन को देखियो चाहूची ए देखो ए प्रदीप भाई अरे सुन ना भाई ताकू छु ना भाई भाई कहउची रेस्टोरेंट माने मर्जी टोटली एटी रसी पड़ी छी भाई से जो आईफोन जो मरतला रसी देला से रसी एबे ही पड़ी भाई दो ना ताकू छुया ना भाई छु ना कहउची पळे चले इति भाई देख लिट्टी हेगा चप्पल माने देखो फाइनल देखो सांग माने जो माने पोस्ट ऑर्डर होंदी तांका चप्पल जे मरी जाई देखो रसीटा पड़ी देखो से मरी जा रसीटा कोन पड़ी चल पळे भाई कथा सुनो से पूरा कुमारी कन्या माने जानि दउ माने कोन करियो आसी पूरा सिनमिन कर दो अच्छा भी सेंदी है ना भाई चलो पळे चलो लिट्टू ए पळे जो एठू भलो ए जो जानि तो जो रसी देला न्यूज रे बाहरतला से एबी भी से रसी एडी पड़ी देखि बारते ये कौन पड़ ग्लोव्स नहीं जो हाथ बाजू जो कटा हमें जो सब से पड़ी देख प्रदीप भाई छुओ सी कौन गछरे किए देखिलु केड़ा गला से जूम कल हे देखो जूम कर देखिल सी कौन एमती कौन गछ मैंने भाबू तो प्रदीप भाई यही बा पळे चलो भाबू तो
ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ତାହେଲେ ପଳେଇବା ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପଳେଇ ଚାଲ ନହେଲେ ଭାଇ ପାଟି କଣ ମରିଯିବ। ସାଉଣ୍ଡ ଟା କଣ ହଉଛି ଶୁଣିବା ନା ନାଇଁ? ବିଶ୍ୱାସ କର ଏଇଟା ରୁହ ନା କାହିଁ କହିଲ ମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ନା ଏଇଠି ମାନେ ପୋଷ୍ଟଟା ସେ ଯୋଉ ମାନେ 16-17 ବର୍ଷର ଝିଅ ମାନେ ତା ଆତ୍ମା କୋଉ ଭଳିଆ ଥିବ ଭାବ ମାନେ ପୁଣି ରିସେଣ୍ଟ ଏଇଠି କଣ ପଡିଛି ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ନା? ଏଇଠି ତ ରସି ପଡିଛି ନା। ମାନେ ପଦିଆ ଏଇଠୁ ପଳେଇବାଟା ବହୁତ ଭଲ ହବ। ତାପରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ପୋଡା ହେଇଛି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ତମକୁ ସିଟି ବି ନେଇକି ଦେଖେଇବି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପୋଡା ହେଇଛି। recent। ପାଟି କଣ ସାଉଣ୍ଡ ଟା କଣ ହଉଛି କ୍ୟାପଚର କରିବା ନା ନାଇଁ? ପଦି ଭାଇ ପଳେଇ ଆସେ ମୁଁ କହୁଛି ତ ଭଲ ନୁହଁ। ହେଇ ପାଟି ଚୁପ। ପତି ଯାଇ ଦେଖ ଦେଖ ଗଛ ଦେଖ ରୁମରେ ଟାଙ୍କୁରି ଗଲା। ପଦି ଭାଇ ଦେଖ ଏପଟ ଗଛ ଦେଖିଲ ମାନେ ଆଇଛି ଏତେ ବାଟ ପୁଣି କଥା ଶୁଣ ମାନେ ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଆମ ବିପଦରେ ପଡିଯିବ ଏଠି ରହିବାଟା ଭାଇ ଆଗେ ଦେଖିବା ଏଇ ସବୁ କଣ ସବୁ ପଡିଛି ଦେଖିବା। ପଦି ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ପଦି ଭାଇ ମାନେ କଣ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥିଲା? ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ, ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ, ମୋବାଇଲଟା ନିଅ। ମୋବାଇଲଟା ଥାଉ ମୋବାଇଲଟା ମାନେ କଣ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୟାପଚର ହଉଛି ମୋବାଇଲଟା ଦେଖିବା। ପଦି ଭାଇ ପଳେଇ ଚାଲ ମୋବାଇଲଟା ଥୋଇ ମୋବାଇଲ ଯାଆନା ପଳେଇ ଆସ। କାନ୍ଦ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ମୋବାଇଲଟା ପୁଣି ରହିଛି କ୍ୟାପଚର ମାନେ ସାଉଣ୍ଡଟା କେମିତି ଶୁଣିବେ? ପଦି ଭାଇ ଚାଲ ଏଇଠୁ ମୋବାଇଲଟା ନେଇ ପଳେଇ ମୋବାଇଲଟା ନେଇ ପଳେଇ ଚାଲ ପଳେଇ ମାନେ ଏତେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ମାନେ ସେପଟେ ଟ୍ରକ୍ ଘୁରା ଚାଲିଛି ଏତେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ମାନେ କାନ୍ଦ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି କଣଟା ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଚାଲ ପୁଣି ଯିବା ଦେଖିବା। ସୁବ୍ରତ ଭାଇ ମାନେ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ଯିବିନି ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ନା ଦେଖିବା କଣଟା ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଦେଖିବା ନା ନାଇଁ? ଝାଳ ହେଇଗଲା ମୋ ଭାଇ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଯିବିନି। କଣଟା ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଦେଖିବା ତୁ ଯା ତୁ ଏକାଡେ ଯା। ନା ଭାଇ ଟିକେ ଆସ ଦେଖିବା କଣଟା ସାଉଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଜାଣିବେ କେମିତି? ଭାଇ ଚାଲ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ଆମେ ପୁରା ବହୁତ ବାଟ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇଛୁ। ଚାଲ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଚାଲ। କଣଟା ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥିଲା ମୋବାଇଲଟା ଏଇଠି ଥୁଆ ଏଇ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ପଡିଥିଲା ପୁରା ଖତରନାକ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥିଲା ମାନେ ଏଇଠି ମୋବାଇଲ ପଡିଥିଲା। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଖାଲି ଜାଣିଲ ଦେଖ ମାନେ ହନୁମାନଙ୍କ ଇଏ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଖାଲି ସାହସରେ ତମ ସାଙ୍ଗେ ହେଇ ଯାଉଛି। ପାଟିଛୁ ଅଜି ଭାଇ ରେ ଭାଇ ସେ ଟିକେ ବଇଛି ଭାଇ ସେ ଟିକେ ବଇଛି ଭାଇ ପଳେଇ ଯାଉ ଭାଇ ପଳେଇ ଗଲା ଭାଇ 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 ମୋ ହାତ ଧରୁଛୁ ଭାଇ ମୋ ହାତ ଧରୁଛୁ ଭାଇ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଖବ ଦେଖ ମାନେ ମାନେ ଝାଳ ହେଇଗଲା ମୋ ହାତ ଧରୁଛୁ ଭାଇ ଟର୍ଚ ଧର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ଭାଇ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିବନି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସେ ଟିକେ ମାନେ କାନ୍ଦ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ପାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ମାନେ ସେ ଟିକେ ବଇଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିବାନି ଆଉ ମାନେ ଦେହରେ ଶେଷ ନାହିଁ। ଓହ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ରଖୁଛି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖା ହେବା।